Citizenship Amendment Bill no Rosai Naharani Shanmongo Singini Nubimanka Bormorani Chandra Sadu Kamiwo Asambagotala Jatiya Sorok Kasujagman Logi Logi Nubiman Karotini Birgudas Amtayo Rel Lama Evaler Malcolm Kasujagmani IMPT Bodolni Luazi Mumbai Tini Sikango Zora Kazak Tongmani Haikeno Jeng Nubiman Kapung Soitani Simi Sarik Soita Zoratui Hozagawo Lahar kasumung tei rel lama kasujagmung abo paragontani bagai kasujagna ni sengkok tumaman kata abo haikeno jeng chini khorang pungni soitani simino ini ol lahar kasumung no norok no nogo phunuk nogo asuk tei norok no phunuk ni chaitogo tei singoro jarawo haino hai phai sok baijak birgudas ni thik o rel lama rel trego ang kok sanani chaitoknai ang kok sanani chaitoknai INPT ni AGS macang Robindro Deborma tini oror lel lama kasumungo bo lead khaitong bo bangkok thethini chalai adara nobunu sungnani musungo jatiya sorok je main route to phungni soitani simin sengjaka oror rel lama boda phungni simin ka hojaka obo boda pastani simin oro sini borok phaika unfortunately sare site swa site o kaisa train phaimani tipura sunduri abro IPF tini borok kobang kasajak borok jeng ek light phunumai borok truk sakar pathagi rikha signal manma haingai nai jayok airport jeng sakapun nok thangsiri jeng thangna manu sungka thangmano jengo asepe sor chini to sungaro no tongmaika chini kabangma duita jagao airport borok nia train tongai chini borok jengna hambari klangkha jeng afrun simi tabuk jara suklai tong khoro kabangma jeng duita jaga tongo or simiat all rail ni de lamani bising pano lahar ni bising pano
yang gantha bilo taha kaisa tongo arabo token hisabe engkai jung tini belakeno khao belakhen dukhonango jung 2016 simi asuk gobangma choba khai femani pore phano ha kotorni je pradhan mantri ba home minister ba boroni thungkrung bodol BJP rok chini khorang borok khanalia karon borok saimano Tripura rajyo 1945 ni 55 ni simi 2014 ni 31 December jora or sinisi amendment jodi khlai kangkai or lakho boro goro sinisi mani thanai kintu 14 ni pore tamu lagu korega ni sakban tai kono kam lak obochung belai khena wana o mo chudu edisi elakani bagi simia jung edisi elakani bagi simi sini chobaya jung sara Tripura ni mo Tripura ha chini laibuma chini boni bagino jung tini oro jung chobama khlayo jung tini 6ta jora tonglai phuni sarik ni 6ta jora jung no hoyto borok humkiri phai mano romdani nai mano kintu tini ni situation kisa onyo rokom jung sujakok jung borno saka jung romjak lak tini khub kosto nanglai nai hoyto dura during lai nai oboni pore jodi no kono kisung kangkai next or 2-3 din bisingono Tripura rajyoni রাজনীতি বা মানে বিভিন্ন থুংক্রং বিশেষ করে আঞ্চলিক দলরক থানচা খাইয়ে তাইবো কতর চবা খাইনে বাগৈ একটা সময় টাংলাই যাক বনি বাগৈ ও সানমুং তো শুধুমাত্র IPF নি সানমুং সিমিয়া অবযত Tripura সারকনি মানথাই Tripura সারকনি সানমুং nei mano ও চবা শুধু আইন পিঠিনি বাগৈ সিমিয়া ও চবা শুধু নিনি IPF নি বাগৈ সিমিয়া ম চবা খা দফানি ম Tripura সা দফা অর্থাৎ গোটা আর যে जोंहाय खुंथाय बारा 12.5 লক্ষ नि जों जे हिसाजाक दंमोन बंनि चबासि अर आंनि व्यक्तिगत रविन्द्रनिया आइन पिटिनि प्रेसिडेंट विजय रांखलनि बागैया नों ताखौ रन्जितनि बागै सिमि बुया कारण जों अमो जदि न कुबै खेलन जदि खायथाङाखाय जों ब जागा थांसगैनो चिनि दफारक दाखन साइमेनियाखौ नगा सगै दंलायो न काम पाइलायनि सालायो राजनीतिनि उद्दे नाहरै दंलायो किन्तु अल्टिमेटली जोंर कसा कुफुर कर्म जे सपानो खाय दंदि কিন্তু जों कमानाय जतनि बागैनो एफेक्टनाय बनि बागैनो अ सबानो जत Tripura सारक इउनाइटेडलि एकदम थांचा खायै जों सबा खायनायनि बाथा আপনারক আইন পিটি বদল যে 5 তারিখ তিনিনিয়াव सालनो रोड ब्लकेज एबा रेलवे ब्लकेज दागनानि सिगांनो नरक ताप्रु साइमेनिया जे मिया 4 तारिखो कैबिनेट पास खालायजाकनाय अब गोजां मासि जनो हायनहाय पार्लियामेन्ट कासाबिनाय गांखे ताबक o movement ni ya gulobo hagotor habang mungsa respond liya ke beskangni jarawo INPT eba dalbidal regional bodolok bai kathalai bo bahai movement nok khlaijagani bhak thangai dong Tripura sarok bo salna nugiman nang bo bahai ke wanchok जों khai koina musung khana ni bisingono je TSF te others sini joto dalbidal ancholik dolno ringoi आन्दोलननि जे रूपरेखा माने कर्मसूचि बा माने बटांग्रक साख्लायनानै दरकार दंखा कारण जों साइमेन 2 तारिख TSP साइथांगाखाय ना पिकेटार ना एनाउन्स ना किछु हाइपानाव एकदम फुल ताबुक जे नुकजा खरव तिनी गोबांमा एरिया गारि चलिया गोबांमा स्कुल चलिया तिनी चिनार खबर फाय सबाय दङ कारण अमन हामजागै तिनी बरक अमाहायगो बनि बागैनो 6 तारिखआव जों खाना सारिखौ आसुगैनाय दिनै जों साख्लायनाय जइन्ट प्रेस कन्फारेन्स खालायनाय जों साख्लायनाय पयला हयतो जों आबनि हिसाबै जों सारा Tripuraनि प्रत्येकটি खुंथाय बारा एलाकायाव जों जाति मुसंगै अर्थात मशाल मिছিল खालायै नेक्स्ट हयतो जों सालथाम सालब्रैनिफ्राय जों बन्द जागौमोन कारण जों 1980 सालाव 6 तारिख जुनाव एक सप्ताहनि बागै बन्द जागौमोन जों बन्द माने जों बाजार चालायलिया किन्तु सेस पॉइंट आप्रो CPM गभर्नमेंट दङ लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेंट आप्रो दाङाफनागा किन्तु खति चिनिंका किन्तु लाभ बुचिनिंका केन्द्र खानाका मा फायका जों अमहाय जागा जों थाना नाय दंताव जों जागा जों थानाय एबे बेलायखे खा खाममाने नटिस हासे नि दालबिदाल आमचाइ रगनो दालबिदाल हासे रगनो पालखे रिजनल पार्टी रक अबिलनो केबिंगै दालबिदाल मुभमेन्ट खालायजागै दङ बन्द दागजागै दङ रुट ब्लकेज खायजागै दङ Tripurawo हंगांके आइन बिदिनो करितै गायसा मथापानो गायसा बदल फानो तिनिना सालो पालखे खरांति सामानि नुगैमान याबन बागै पालखे खरांति सामान किसायमानानि बागै नों बहाय कचार मंना रनायनि खरांनि बागै आं हयतो तिनि बरक जरामालियाना अनेक बरक जों थानाय 24 तारिख अक्ट'बरावनो म बिल कासासिनाय सायमानैनो जों कायसा गण अबस्थान खालायखांखौ खुमुलुंगो रेलि खालायखा मिनि रेलि खालायखा
তিনি जोंहर ख्लाइका जों যতন কবকা এবং চিনি কবক মুঙ্গ বড় অনেক সময় যেমন 30 তারিখ जों যে নভেম্বর যখন টিএসএফ কনফারেন্স খাইপ্রু বড় সাকলাইকা মরেলি সাপোর্ট দङ হয়তো ফিজিক্যালি ফাইমাই আপনা হয়তো ফাইনান্সিয়াল জাখাইনাय माननीय आईपीएफ तिनी प्रेसिडेंट ताई जीएस बड़ जों फिजिकली मालायै चिनी प्रेसिडेंट विजय कुमार आंखौ अनुरोध खायका चिनी 5 तारिख नरक फाइबाय जादि हयतो नरक जों आचुकै मालाय लिया फानो फाइदि कारण अ बिल जेहेतु आइटेम नम्बर नि जे बिजनेस आइटेम नम्बर 16 नम्बर खलाय दंखा म इमिडिएटली बर खलायसिनाय कारण अब 18 तारिख सिमी चेंगि फायै 5 तारिखआव एकदम 4-5 बर खलायसिनाय अब जों साइमेन दंखा अबनि बागैनो जों दाबो जतन कयनांगौ जों फायदि अर बुतिया अर एमएलए मन्त्रिया बा अर जों गथर सालायनाया अर दफानो जों बानचिरनानै म बानचिरि थानि निनिखौ नांगौ हयतो नों रां बायचुबाय मानाय हयतो नों बिथि बायचुबाय मानाय हयतो नों डाक्टार खाबनो बुंगौ खायमाना हायबनो जे रुगिनो जों बानचिरि मानानि मतो आनि परिबार सेमिया किन्तु नंनि बिसिंति नुखाबलेसो गोबां मा परिबार अनेक मिडिया कक बरक मिडिया चिनि खरां कक त्रिपुरा बा गोबां मा बरंनि खबर मुंबाय बेसे लाखे लाखे रां तुइ बरक गोथैनो गोथांगै तुमानि के ताबु बाहायनो जों गोथै दं दंखा जों जदि न 6 लाख बरक थानजाख्लाय जे जबा खालाय गांगाय केन्द्र सरकार किन्तु ओ जे राज्य सभा त दंखबले राज्य सभाव जों पास खायनाय बागै बरचिना मा खायनाय एबा आबनि बागै जों नांखाय जौथ बाबे दिल्लीआव जारा अकेपनि बिरोधी जारा तंनाय रक शिवसेना कांग्रेस बा गोबां मा भारतहा कतनि गोबां मा आंचलिक दल दं नर्थ ईस्टनि बरंनि थानिबो जों सायजक सानो मानो नरक चिनि बागै सिरिखबदि नरक चिनि बागै साचिदि जेहेतु 2019 न 8 तारिख जानुवारियाव जे बिल पास खायगा लोकसभा संख्या गरिष्ठता जुरे किन्तु संख्या गरिष्ठता नारिमालियानि बागै राज्य सभा किन्तु अलरेडी अब पास खायमालिया तुस्तुब्रागलिया आबनि बागै अब डेट ताब कताल खैबर टु फायगा 16 नि जागा 19 बुम रुइनाय काजै जों अब चिनि कयो और जरा शिक्षित समाज नरक बागि नरक फानदि जों एवं अमन सभा खायनाय बागै नांखांखाय जों बुसखांग कठोर जों तेबो खालायनाय नर्थ ईस्टआव जों थांनाय दिल्लीआव जों थानाय दाल बिदाल नेशनल पार्टीनि थानिबो जों कयनाय अबानि कयमु बायथा कायसा सायमानानि मुसुकमानि बा सोंनानि मुसुकमानि हाके त्रिपुरा सारकनि अबहाय थाङै तंनानि बागै अबहाय चबारग चिनि मिडिया रकनि भूमिका ककबरक मिडिया रकनि भूमिका बिसे कतर होननानै वानस आं बेलायखेनो खाप फुरजागो जरा कासेयाव चिनि कुनु मिडिया क्रै लाइव तो दूर थाक तिनि चिनि खरां नाय दङ लाइव न किन्तु এই যে लाइव जों 2017 बनुखा 10 तारिख सिमी 20 तारिख पर्यन्त बरमुरा जखन ब्लक माने रास्तार को माने खायफुर त्रिपुरा लेन्डा बितै এই মিডিয়া না একমাত্র जों साइथांखाय तिनि आईपीएफ तेर कासामानि उकलग किनु मिडिया तिनि त्रिपुरासानि जोंजाल त्रिपुरासानि बेलाय केनो चिनि कथमारक म मिडिया नि बेलाय सामं खायतंगो एवं तिनि निजे चबा म चबा नायै अनेक बरक बखा दुख नांजानाय कापनाय अनेक बरक अनेक जागाव बरक सालायनाय तामुं खामो म कुनु कायसा राजनीति दलङै मानो किन्तु हायपाना बंनि बखाव सुंजाकनाय बरक साबो तावनि बागै बरक सायतंखा नों रनजितनाव सोंनाय बले आसो हबुं साबुं थुयावै आरो आसो गोसांमा अ मिडिया आंदतै कुना कुनि नायथुगै नों जे फुनुइ दंमोन आबो कायसा चिनि लाइफुङाव कायसा गोथाङै दंनाय इतिहास अन्तत जीवन्त इतिहास आबो अन्तत नंनि बेलाय सामुङो नांगौ नरकटाइबो बुसखां आगो फायनांगौ अब आगोगै फायकै जों बुसखां आगो थांमानाय हा कतनि बररबो नुबनाय दिल्ली तंनाय त्रिपुरासा मिया नोंसाका मुम्बाइ तंनाय त्रिपुरासा चिनि त्रिपुरा राज्योआव प्राय ताबुक ओंले 25,000 बेकार ऑल इंडिया विभिन्न जगह बुरै चराय थाङैनाय लेखाफोरा खायबो चाकरि मालियानि बागै बर थांला किन्तु बर बंनि दुख दङ बर काम खायति तिपानो नेट खुलगै रनजित देव बर्मानि चिनि खरां टाम खायदों तिनि बर नायदों आबो कायसा चिनि बखाव बेलाय फान मानो चिनि सिगला रक चिनि गुसाबुति रक परि दङ फादार बरक साव बाबु नुखा तिनि जों बखायो गै दङ रां थुमै रहरो बरक चिनि बरनि बागै चिनि हा गमासिनाय बरक सायमनो और चिनि कुन जों जास्टिस मालिया चिनि बरक चाकरि मालिया चिनि बुसारक गोबांमा गंग डाक्टर इन्जिनियार काहाम काहाम डिग्री नाय दङ यागुलो फनो जों किन्तु सादक जागै दं फिनांगौ ताइ बुंनाय कक सायमालिया चिनि बरक आरो जेसेबा नों थाङै आसुगैसिदै चिनि कक चिनि बुकु बन्दङै थांगा अ बन्दनो नरक एकमात्र खुलगरि मानो
미디안가 সংবিধান의 চতুর্থ স্তম্ভ অবমা বৈশ্বক জরতি সামঙ্গনাং অব সানানি মতো অব কোন জায়গা করি ইতিহাস আর খাতা বাসিও পূরণ খাইমিয়া অবঙ্গা মিডিয়া হামবাই belai belai ka hambai nini jora ka hamni bagai chini khurang nai tong nai joto ta hokei bu hoksong norok bu srai srai khanai man khana tini oro jeti brasharok phainai rok INPT no hamjagai simi phaimani ingli anang wan sogo te obo haike no chini darobin khuptui bo je samane obono bonorok srai srai khanai man khana jeng tini chini khurang bo INPT no hamjagai phaimani ya tamni bagai phaimani hingke tipra sabai kerengjak tipra sani laibuma bai kerengjak eba thangai tongnani bagai o tipra sarok kusugorti birman manui tong abono phunugnani bagai no tini simia mia sarikni simi mia hopong jora jeng tabuk bo mukumia ko tamo birgodas amchayong thung tamo sadupara amchayong thung tamo IPFT ni je Delhi ni kifil nai rok borok kifil mani eba tamo Delhi ni jontor montro thangai jenga jagao sapung Caya nang yawoi o mangpili rok no phunugui tong abo particular kono dol no hamjagui jeng o mangpili rok no awai mung khlaimani ya sudumatra chini tipra sabai kerengjak chini manthai soktai bai kerengjak o mangpili rok no o kothoma rok no phunungnani bagina jeng tini oro phai sokbai mani tei nugui man khana borok ni mokolo tini mukti yorjak o mukti abo sabutini bagai baya takhok bukhuk rok ni bagai baya a mukti abo rang krei ri krei nok nukhong krei eba hati janani rang krei aboni bagai mukti baya muktui kaisa no chini tipra sarokni borokni thangsungo borokni tongsungo je manjaklangmani eba borok je birman rujujak tongmani a birman rok sabutini jora phano sukthai rokni jora phano yoglang siting abo he nahar mungono tini borokni mokolo tini muktui yormani phiaba muktui no hakotor hapang eba haseni alliance party a party ni adong rok kusukotor montri rok nugui manliya eba nuk phano tini borok mokol muthobjak belai wana ma singcha tipra sarokni laibuma belai wana ma singcha tipra sane thinang aboni bagino chini khorang kebono sakthariya boi kebono kiriya boi kubui kothmano sanani chaitoko phiaba jeng nugui mankha chini khorang o tipra sarokni manthai soktani kok sawo nei o chini khorang no boddo khairanani bagai gobang ma chaitokmung khlaijagi tong gobang ma warai jakjagi tong phiaba jeng kriya tipra sani bagai nangkhangke langmaranai nangkhangke obo hai joto mangbli no jeng phunugui kari nai phiaba jeng ulkuku sulglak norok nugui man khana o jagao tini tai alka kono bodol saya pano INPT bodol song tipra sarokni manthai soktai tipra sarokni a laibuma gamawi thangsinai je bil abo paseng khangkangke sudumatra tirpurani tipra sarok simia notice haseni joto tipra sarok tini komornani bukhak tini kamanani bukhak thangai tongo phiaba siring tabukbo hakotor tongnai rok raja khoragolibo kabangma tipra sarangri gerang tongnai rok kokbai simi salai tongo social media o comment kaham relai tongo media o kok kaham salai tongo phiaba satung kaprabo obo tini nugui man khana borok tini nok nukhung yakare gana gini amchani borok siming yana tini o jagao haksal gana ni haseni hasukni borok phai sokbai kya borok nok nukhung yakare busabetu yakare samung humung khibibui mia horo jeng nugui man khachini khorangni mangpile norok no jeng phunungani chaitokha borok risum grei eba borok nangmani chamung mania phano o jagao phai sudumatra joto tipra sani bagai abo INPT ni sanmungya abo sudumatra IPFT ni sanmungya ba Maharaja Pradut Kishore bini sanmungya Patalkona ni simi sanmungya joto tipra sani sanmung a sanmung no mania ke tipra sa komor sinai abo hai nahar mung borok ni sokbai mani obo hai ke norok nugui man khana thik phung 6ta ni simi a Bormorani Chandra Sadupara highway route blockage khaijak mani obo haikeno all jagao Sampoknagar ni Birigudas amchayo thik all jagao jeng tak phai sokbai jak all jagao rail malkhung kasujaka o kasujak mani bagai tini ni joto rail malkhung state to other state to Delhi bebak malkhung ro cancel khlaijaka rail malkhung ro cancel khlaijaka hase hapang ni bukhaktei police nai mathang ni bukhaktei mungsasak samung sitra patia tei krak nai mathang ব্যবস্থা খাইজাক মানে বুঝিং নগৈ মানখা তে অব হাইকেন আচিনি খরাংনি বখাকই নরক নগ আসুক তুই ন এবা ফাদার হাসেও দংনাই রক যত পরি দংনাই জব খাইনাই যত নন ফুনুংনানি চাই টকনাই তিনিনি অরনি মাংপিলি অরনি আপডেট আবন বাকি নরক জয়াবই নাই তংদি চিনি খরাং
浪马东山，一